Maupay nga kalip kabarangay hiningatak na aton igin papadangat ang mga labas nga balita. Siyahan balita lokal. Pasko hati lang Creative Industries Art Exhibit gindudumara hit local artists han syudad han Borongan ha Hamurawon Park nga daini hiton kabuas Sabado, Disyembre 13. Hini nga exhibit igin dadasig og igin uundong an paintings og an handicraft items ngan an magkaiba-iba nga mga produkto han mga boronganon nga local artists, artisans ug entrepreneurs. An exhibitor sini nga Pasko Hatilang Art Exhibit amo an Hook Up, Memento, Maria Kel Handicraft, Best Handicraft, Miss Cacao, Women's Association, Kababayan Association ug Pooping Handicrafts. Ginpapartisiparan naman nira local artists Mel Colongon, Edmond Balan, Jason Casarino, Lope Busa, Eliana Grace Famorca, Balmic ug Alan Dala. Gindudumara na sabi nga Creative Art Industry Exhibit han lokal nga pamunuanan syudad ng Borongan pinaagi hiton na Cultural Heritage Unit hiton na City Population Development Office ha pakig kolaborasyon han Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar Provincial Office ganhan partisipasyon han Borongan artists, artisans ug entrepreneurs. Support local by local. Igundong ang lokal nga creative industry ha syudad han Borongan. Ang report igin file ni Kasugbong Sok Aberia. Samtang ikaduha nga special session gindumaran sangguniang panalungsod ha syudad han Borongan pinangunahan ni SP member Fritz Bailon Uy ginbuhat kakulop nga adlaw Disyembre 11. Upod han gin aprobaran han konseho an igin proponer nga appropriation ordinance kantidad 110,000 pesos agud mapunduhan ang licensing, accreditation ug operation hiton ambulance para hit Borongan City Infirmary. Ang report igin file ni Kasugbong Sok Aberia. Good news, pwede na makaagi ngahaw ang mga sarakyan nga dahin 15 tonelada sa San Juanico Bridge. Ininsigon mismo kan Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. nga nanguna han inspeksyon kangina didto mismo han San Juanico Bridge. Ini nga development in ginalauman magpapaupay pa han paggius han negosyo ngan mga pasahero sa bugos nga sinirangan Kabisayan. Duganghan presidente nga ginalauman matatapos ang bugos nga rehabilitasyon han San Juanico Bridge hiton sunod nga tuig. Balita nasyonal, tuhay nga 2026 national budget mas damo nga oras sa pamilya amo ini ang Christmas wish ni PBBM. Ang Christmas wish o hingya para han kapaskuhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. amon pagkakamayada hin tuhay nga panasod nga pondohan Pilipinas para hit sunod nga tuig. Nagsiring pa ang Presidente ultimo nga parte han iya latest podcast nga kundiin natagan hinhigayon intulong nga mga estudyante nga makapanmakiana mismo kan Presidente Marcos Jr. Samtang DILG diri kinikita nga peligroso Hisara Diskaya. Siringhan balita nga diri matatawag han DILG nga tarheg ha seguridad o peligroso, delikado ang contractor nga Hisara Diskaya katapos sini voluntad nga magtubiyan han iya kalugaringon ha mga otoridad. Sigon kan Interior Secretary John Vic Remulla, tuhay naman ang naging koordinasyon han DILG, han NBI, ngan han PNP, hakaso hadton pag-surrender ni Diskaya.
Samtang iginlansar han Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA in isa nga solar-powered AI robot nga tinatawag ClearBot nga kaya maghakot han basura ha mga agianan han tubig ha kamay nilaan. Sigon kan San Juan Mayor Francis Zamora, inin kaparte han pinahaluag ng inisyatibo han syudad para han decongestion han mga ilog didto ha Metro Manila. Ug halangyaw nga labnasan silingon ta naman ang Time Magazine amo inagngaran na han Person of the Year para han ira desisyon ang mga tinatawag Architects of Artificial Intelligence amo ang ira Person of the Year. Ginkikilala adton abilidad hini nga mga sikat nga mga tao pag-deliver han age of thinking machines with transformative technology. Samtang ang Nobel laureate nga hi Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado amin nagpahayag nga nakakarawat hiyan suportar tikang ha Amerika nga magbiyahe ngadto ha Norway para makarawat an iya Nobel Peace Prize. Ngan katapusan nga balita, hi Bulgarian Prime Minister Rosen Zelyaskov amuin buliw ha pwesto pagkatapos hin pirana kasimana nga mga gias protesta ha mga kakalsadahan kontra han iya gobyerno. Amad to kabarangay naton mga balita, Radyo Pilipinas News Update. Ano yung tagbalita? Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.